अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनाया रहमान चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसा अमल है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। बहुत ही आसान अमल है जिसे मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। ये अमल क्या है और इसकी ताकत क्या है, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया आपको सुनाती हूँ। आपने इस वीडियो को स्किप करके या टैप टैप करके नहीं देखना। आपने इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत के दिन हैं। बचपन में ही वालिदैन फौत हो गए और जिंदगी में तंगियां ही देखी, कोई आसूदगी नहीं देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बातें कर रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि जिस सहाबी के साथ आप बात कर रहे हैं इसकी जिंदगी का ज़ोहर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ए मेरे सहाबी, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, बताओ ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है मैं जिंदगी में मीठा खाऊं। और दूसरी ख्वाहिश ये कि मुझे जिंदगी में नेक बीवी मिल जाए ताकि इसके साथ आसूदगी से जिंदगी गुजार दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को बुलाया और उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है। इस नौजवान ने कहा, मेरे चचा की बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी है, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मुझे नहीं पूछते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके चचा को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता इस सहाबी को दे दो जो तुम्हारा भतीजा है। फरमाया कि मैंने इसका निकाह तुम्हारी बेटी के साथ कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहकर इस सहाबी को शादी का इंतजाम करवाया। उन्हों से फरमाया, इसके लिए मीठा पकवाएं ताकि सहाबी के मीठे की ख्वाहिश भी पूरी हो सके। यूं सहाबी की शादी होगी। उस सहाबी ने अपना मकान पेश किया। वो सहाबी अपनी दुल्हन के साथ इस घर में चलेंगे। इनको जरूरी सामान भी दे दिया गया और मीठा भी इनको पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, जोहर से असर तक इसके घर के इर्द गिर्द रहे और जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें। वो सहाबी वहां मौजूद रहे, लेकिन कोई रोने की आवाज न आई, बल्कि खुशी और हंसने की आवाजें ही सुनाई दी। असर के वक्त इस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया कि या अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो मुझे इत्तला दी थी कि इस सहाबी की जिंदगी ज़ोहर तक है, लेकिन ये क्या माजरा है। तो गायब से आवाज आई, ए मेरे हबीब, तकदीर में यही था कि इसकी जिंदगी जोहर तक ही थी, लेकिन जब आपने इसकी शादी की और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसे मीठा भी भेजा, तो रात को ये सहाबी खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा था कि अभी खाना खाया ही नहीं था कि दरवाजे पर फकीर ने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इस सहाबी ने बीवी से इजाजत लेकर वो सारा खाना इस फकीर को दे दिया और वो मीठा जिसकी वो ख्वाहिश रखता था वो भी इसने फकीर को दे दिया। जब फकीर को इसने खाना दिया तो फकीर ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें जिंदगी में खुशियां अता करे। तो मेरी इज्जत की कसम, मुझे इस नौजवान सहाबी की अदा पसंद आई और मैं इस फकीर की दुआ टाल ना सका। यूं इसकी जिंदगी को मैंने बढ़ा दिया। तकदीर का लिखा यही था कि इसने जोहर के वक्त मर जाना था, लेकिन सदके ने इसकी जान बचा ली। तो नाजरीन, याद रहे कि अल्लाह ने सदके में बड़ी ताकत रखी है। ये दुआ ही जो है जो तकदीर बदल सकती है, और सदके में भी ये ताकत है कि वो आफात और आने वाली बलाओं को दूर कर देती है। तो नाजरीन,
آج کا جو عمل ہے وہ صدقہ ہے، آپ نے اپنے مسائل کے لیے صدقہ کرنا ہے، پریشانیوں کو صدقے سے دور کرنا ہے، اور صدقہ بھی ایسا ہو جو کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ورنہ آج کل جو رواجی صدقہ ہم دیتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ پکڑا دیتے ہیں یا 10 5 روپے دے کر ڈال دیتے ہیں، ایسا صدقہ نہ ہو، بلکہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب اس کا صدقہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں دیکھیں کون ہے جو ضرورت مند ہے، مفلس ہے، اس کی مدد کریں، اور اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو ہم خالی ہاتھ نہ لٹائیں، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں اور بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ صدقے کے چند فضائل بتاتی ہوں۔ یاد رہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی میں عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور اسی حوالے سے برزد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا، رواں احمد۔ اور یاد رہے کہ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ایک کھجور بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو اس کا اجر بھی پہاڑ جتنا ہوگا۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دیکھ کے بچو۔ بخاری۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی ایک کھجور بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ناظرین، صدقہ دینے کا فائدہ ایسا ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے، جو تو خود ہی سوچ لیں کہ جیسے پانی کتنی تیزی سے آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے، صدقے کی مثال بھی اسی طرح سے ہے، گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجھاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اسی بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔